محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين. غير الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. وحديث أبي هريرة. وقال رضي الله عنه وحديث أبي هريرة الذي في آخره شهدت له يوم القيامة بشهادة وشفاعة. وحديث رويفع بن ثابت وفيه وجبت له شفاعتي كلاهما قد تقدم في الباب الأول. ويأتي حديث أبي هريرة في الباب الرابع أيضا بلفظ وكنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد لكن في انقطاع لأن خالدا لم يسمع من أبي الدرداء وأخرجه ابن أبي عاصم أيضا وفيه ضعف. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. رواه أبو حفص بن ابن شاهين في الترغيب له وفي غيره وابن بشكوال من طريقه وفي إسناده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ضعيف جدا وتفقوا على تركه. وفي لفظ عند أبي داود والحسن بن أحمد البنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار ومن استغفر بنية صادقة غفر له ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانهم ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة رجح ميزانه ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. وروى بكر بن عبد الله المزني التابعي فيما أخرجه أبو سعيد في شرف المصطفى من طريقه مرفوعا من صلى علي 10 من أول النهار و10 من آخره نالته شفاعتي يوم القيامة. وقال القطب الحلبي رأيت أبا إسحاق إبراهيم بن علي بن عطية التليدمي وقال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أسألك شفاعتك فقال أكثر من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله راضيا وفي لفظ وهو عنه راض فليكثر من الصلاة علي. أخرج الديلمي في مسند الفردوس له وابن عدين في الكامل وابو سعد في شرف المصطفى له وسنده ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليه محفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلائك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فيقولنا يا رب إن فيهم فلانا الخطأ إنما اغتبقهم اغتباقا فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البزار وسنده حسن وإن كان فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر الحديث وزياد النمير وهو ضعيف فإن لحديثهما شواهد مع أنهما قد وثقا أيضا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإنه من أعظم الأسباب للموت على حسن الخاتمة الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون ملطوفا به في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى ملائكة سيارة يطلبون حلق الذكر. إيش بغيتهم؟ يخرجون من السماء ما بغيتهم ما حاجتهم من الأرض يطلبون حلق الذكر. فإذا
وجدوا حلقة ينادي بعضهم بعضا أن هلموا على هنا فيحفون بذلك المجلس. مجالس الذكر المقصود بها مجالس يذكر الله فيها سبحانه وتعالى، أو يصلى على حبيب الله. من أعظم الذكر لله هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقصد بمجالس الذكر مجالس تلاوة القرآن، يقصد بمجالس الذكر مجالس يتعلم فيها الحلال والحرام، وهي مجالس العلم. هذه كلها مجالس ذكر. هذه هي بغية الملائكة، تخرج من السماء تبحث عنها، تبحث عن هذه المجالس، فإذا وجدتها تحفت حلقا إلى السماء. نعم، إلى السماء. فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى: من أين؟ قال: أتينا من عند عبادك. قال: كيف وجدتم عبادي؟ قال: يعظمونك ويقدسونك ويسبحونك ويعظمون آلائك. آلاء الله سبحانه وتعالى وهي شعائره، أي ما عظمه الله سبحانه وتعالى. آلاء الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن وكررها عدة مرات: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ليش تكذب؟ فلهذا ينبغي عند قراءة هذه الآية يقول العبد: اللهم ولا بشيء من آلائك نكذب، فلك الحمد ولك الشكر على نعمائك. ينبغي عندما تقرأ هذه الآية أن تأتي بهذا الذكر، تكون قد قرأت سورة الرحمن حقا. فإن الجن قرأت سورة الرحمن، والإنس قرأ سورة الرحمن، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الجن قرأتها خير منكم. الجن قرأ سورة الرحمن خير منكم. كيف هذا؟ إنما كلما أتوا على قوله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكم تكذبان، قالت الجن: اللهم ولا بشيء من آلائك نكذب، فلك الحمد ولك الشكر على نعمائك. فكلما قرأ في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكم تكذبان، قالت الجن كذلك. فلهذا يقول الحبيب الأعظم محمد: يا أصحابي الجن قراءتها خير منكم، لأنهم جاءوا بهذا الدعاء. جاءوا بهذا. هذه ماذا قال؟ يعظمونك ويقدسونك ويعظمون آلائك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يسألون؟ يسألون الله ويسألونك لآخرتهم، أي يسألونك الجنة، ويستعيذونك من النار، فيسألونك من خير الدنيا ومن خير الآخرة. فيقول الرب تبارك وتعالى: غشوهم برحمتي، فيدخلون فتتغشاهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فتقول الملائكة: إن فيهم فلان الخطأ المذنب، إنما اغتبقهم اغتباقا. الغبوق هو الطعام الذي يؤكل آخر النهار، يقالوا غبوق، يقالوا غبوق ما تأكله آخرا، أي الذي يأتيه. اغتبقهم أي جاء آخرهم حضورا. فلان الخطأ ما جاء قصده هذا المجلس، إنما له حاجة جاء في آخر الوقت. اغتبقهم اغتباقا أي في آخره، في آخر الجلسة. هنا سبه ما يتناول في آخر النهار مثل الإنسان الذي جاء في آخر الجلسة فطعمه طعام معنوي مجلس الذكر، وهذا طعام حسي، فشبه الطعام المعنوي بالطعام الحسي. إنما في فلان اغتبقهم اغتباقا أي جاء في آخر الجلسة وله حاجة يريدها،
فقال المولى سبحانه وتعالى غشوهم برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هذه رواية هنا، والرواية المعروفة هذيك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. فالشاهد هنا في الاجتماع للخير وللذكر ولتلاوة القرآن والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولحضور مجالس العلم، أقل ما يقوم به الإنسان من ذلك المجلس المغفرة وحصول الرحمة في ظاهره وفي باطنه. ففي هذه المجالس خير كثير، ولو لم يكن فيها خير لما بحثت عنها الملائكة الذين خلقوا للخير ولم يفعلوا الشر قط في حياتهم، بل جبلوا على طاعة الرحمن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar mengatakan termasuk sebab-sebab husnul khatimah adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang selalu berkeliling, sayyarah. Malaikat-malaikat yang selalu berkeliling. Tujuannya apa? Apa tujuan mereka? Mencari halaqah-halaqah zikir. Itu tujuan mereka. Apa keinginan mereka? Apa hajat mereka? Hajat mereka adalah mencari halaqah-halaqah orang-orang yang duduk, ya. Orang-orang yang duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka menemukan halaqah zikir tersebut, maka mereka akan mengatakan halumu ila bughyatikum. Ayo sini. Ini ada tujuan kalian. Ketika mereka menemukan majelis-majelis zikir tadi itu, maka mereka pun mengitarinya. Jadi ada malaikat yang mengitari majelis tersebut, dan di atasnya ada malaikat lagi, di atasnya ada malaikat lagi sampai ke langit. Diitari oleh malaikat majelis-majelis zikir tersebut. Kemudian mereka pergi ke langit melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka, "Dari mana kalian?" Mereka menjawab, "Ya Rabb, kami menemukan sekelompok hambamu. Sekelompok hamba dari hamba-hambamu, mereka mengagungkan engkau. Mereka mengagungkan nikmat-nikmatmu." Jadi majelis-majelis zikir ini, ya, ada banyak yang disebut majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Majelis zikir itu adalah majelis yang di situ disebut Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk majelis zikir. Majelis zikir di mana di situ ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu majelis zikir, majelis sholawat. Majelis zikir, bahkan majelis sholawat ini adalah termasuk paling agungnya majelis zikir. Majelis zikir adalah termasuk, diantaranya adalah majelis di mana diajarkan di dalamnya agama. Majelis ta'lim, majelis pembelajaran agama. Nah, majelis-majelis inilah yang dicari oleh malaikat-malaikat tersebut. Majelis-majelis seperti itu, majelis-majelis di mana mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, bersolawat, dan mempelajari agama. Kemudian mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka menemukan sekelompok hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka hamba-hamba tersebut mengagungkan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ala itu adalah syiar-syiar Allah, nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Sebagaimana di Al-Quran dikatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana kalian berdua mendustakan?
setelah membaca ayat ini kita dianjurkan membaca Allahumma wala bi syai'in min alaika nukadzib falakal hamdu walaka syukru ala na'maik. Ya. Ini surat Ar-Rahman ini bukan cuma manusia yang baca. Manusia baca surat Ar-Rahman, jin juga baca surat Ar-Rahman. Namun Nabi SAW bersabda, bacaannya jin itu lebih afdal daripada bacaan kalian. Sahabat kaget loh, jin kok bacaannya lebih afdal? Iya, ternyata jin itu kenapa bacaannya lebih afdal? Iya, karena jin setelah membaca surat Ar-Rahman, karena jin ketika membaca surat Ar-Rahman, ketika sampai pada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin akan membaca berdoa kepada Allah, Allahumma wala bi syai'in min alaika nukadzib falakal hamdu walaka syukru ala na'maik. Nah, karena jin selalu berdoa seperti ini ketika membaca surat Ar-Rahman, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan bacaan jin lebih bagus daripada kalian. Oleh karena itu akhirnya para sahabat tidak meninggalkan doa ini. Setiap kali kita membaca surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita baca Allahumma wala bi syai'in min alaika nukadzib falakal hamdu walaka syukru ala na'maik. Nah, jadi ala itu artinya adalah nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Mereka yu'adzimuna ala'ak, mereka mengagungkan nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Wa yatruna kitabak, dan mereka membaca kitab-kitab kamu ya Allah. Dan wa yusalluna ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka minta? Wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum, mereka memohon kepada Engkau ya Allah untuk akhirat mereka. Apa itu akhirat mereka? Akhirat mereka mohon surga dan berlindung daripada neraka. Itu. Untuk akhirat mereka artinya mereka berlindung, memohon surga dan berlindung daripada neraka. Dan juga mereka memohon kepada Engkau untuk dunia mereka ya Rabb. Mereka memohon untuk akhirat dan dunianya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat tersebut. Allah berfirman, "Ghasyuhum rahmati." Naungi mereka dengan rahmatku. Ghasyuhum bi rahmati. Naungi mereka dengan rahmatku. Naungi mereka dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat tadi itu melaporkan, "Ya Allah, di antara orang-orang tadi itu ada satu orang, al-khata', orang yang suka salah." Artinya orang yang sering berdosa. Ada satu orang sering berdosa, sering bersalah. Inna maghtabaqahum igtibaqa. Dia ini datangnya di akhir. Ya, ghobuk itu dalam bahasa Arab, ghobuk itu artinya yang dimakan di sore hari. Yang dimakan di sore hari. Jadi inna maghtabaqahum igtibaqa, artinya dia datangnya telat, datangnya di akhir. Ya, diibaratkan sama makanan. Orang kalau waktunya makan terakhir, dapatnya sedikit kan begitu ya. Makan sudah terakhir baru datang. Mayukal akhiran nahar, yang dimakan di akhir siang, di sore hari. Nah, itu adalah disebut ghabuk. Inna maghtabaqahum igtibaqa. Ada satu orang yang suka salah, udah orang ini sering salah, datangnya telat. Ada perlu, dia tuh nggak kepingin zikir sebenarnya, ada perlu aja. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ghasyuhum rahmati." Liputi mereka dengan rahmatku. Fahumul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk, yang dimana tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Ada riwayat yang mengatakan fahumul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan celaka, akan mendapatkan cipratan, bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini adalah apa? Adalah perkumpulan dalam kebaikan, perkumpulan di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan di dalam membaca Al-Qur'an, perkumpulan di dalam salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan di dalam mempelajari agama. Perkumpulan-perkumpulan tadi itu adalah termasuk yang menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan-perkumpulan yang memiliki kebaikan yang banyak. Saking banyaknya kebaikan tadi itu sehingga perkumpulan ini dicari oleh para malaikat yang mereka suka kebaikan. Para malaikat itu tidak kepingin yang lain, mereka kepingin baik. Para malaikat itu mereka selalu yang dihendaki adalah kebaikan. Mereka tidak pernah maksiat. Para malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka suka kebaikan, mereka tidak suka melanggar dan tidak menyukai pelanggaran, dan mereka tidak pernah maksiat melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. والمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمن من سخط الله، كما ورد عن الله سبحانه وتعالى أنه قال لحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى عليك 10 فقد استوجب الأمان من سخطي. فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي محمد. وقد ذكر الإمام السيوطي في رسالته التي جمع فيها من يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وهم تقريبا جمعهم من أحاديث متفرقة نحو 69، منهم المكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما قال في الحديث هناك 7 يظلون في ظل. هذا الذين جمعهم في حديث واحد 7، وليس المحصورين في 7، وإنما هم ذكروا في أحاديث متفرقة نحو 69 جمعهم الإمام السيوطي في رسالة خاصة. نعم. في حديث آخر يقول 3 تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله: من فرج عن مسلم كربة، واحد في دين جيت أنت قضيت عنه الدين، في حاجة قضيت حاجته، في هم فرجت همه، في كرب كشفت كربه، ما شاء الله، جبرت خاطر أخوك المسلم. إذا كشف كربة لأخيها المسلم في الدنيا يكشف الله عنه كربة في يوم القيامة. فضل من الله ونعمة من الله. نعم. هذا الذي يفرج هموم الناس ويزيل أحزان الناس، هذا يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، من كشف عنه من كربه. ومن أحيا سنتي، من أحيا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان وهجرت فيه كثير من سنن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل صارت كثير من السنن يجهلها الناس، حتى إذا حد عمل بها استنكر فعله بعض الناس لجهلهم وبعدهم عن شرع سيد الناس وجهلهم بسنة سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث: والمكثر من الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه يكون في ظل عرشه. هناك جماعة 3، هناك جماعة 7 في ذاك الحديث. جاء الإمام السيوطي وجمع هذا من أحاديث متفرقة: من يظلهم الله في ظل عرشه ما ظل إلا ظله، فهو ذكر منهم كما في هذا الحديث من مات مكثرا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فرجت على مؤمن كربة وأحيت سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأكثرت من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فابشر، فأنك من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس حتى تقرب من الرؤوس، تدنو الشمس من الرأس ويتصبب الناس عرق، ما في ظل إلا ظل عرش الرحمن. فمن رحمهم الرحمن أظلهم في ظل عرشه، أي من عملوا أعمالا أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم في ظل عرش الرحمن، يكونون أولئك من المرحومين الآمنين
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ظل عرش الرحمن جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan, ada riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, barang siapa yang bersalat kepada engkau wahai Nabi Muhammad 10 kali, maka ia akan aman dari murkaku. Dia tidak akan mendapatkan kemurkaanku. Ini orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Imam Suyuti rahimahullah, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang di situ isinya adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dikumpulkan oleh Imam Suyuti, ya, hadis-hadis tersebut, ternyata beliau mendapatkan ada 69 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat daripada panasnya matahari di arsy Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di bawah naungan Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya itu banyak. Ya, ada hadis yang meriwayatkan sab'atun yudhilluhumullahu, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam disebutkan satu persatu. Kemudian ada hadis yang lain 7 orang. Dan ada hadis yang mengatakan salah satu 3 orang. Salah satu yudhilluhumullahu, 3 orang yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man faraja an muslimin kurbatan, orang yang melapangkan kesusahan seorang muslim. Ada orang muslim punya utang, ya, kamu bayarkan utangnya. Ada orang muslim kesusahan, kamu bantu kesusahannya. Bersedih, kamu hilangkan kesedihannya. Punya hajat, kamu bantu hajatnya, keperluannya. Ada kebutuhan, kamu penuhi kebutuhannya. Melapangkan kesusahan orang muslim, kegalauan orang muslim, itu termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak orang yang lari daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Banyak orang yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga saking ditinggalkannya itu sunnah, sampai kalau ada orang yang mengamalkannya itu dianggap asing, dianggap aneh, bahkan sebagian mengingkari. Nggak ada seperti ini, padahal itu sunnah. Diingkari, perkara sunnah diingkari, karena saking nggak ngertinya, karena sunnah itu sudah ditinggalkan, tidak ada yang mengamalkan sama sekali. Khususnya di zaman ini, orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW akan termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-muktsir minas salati alayya, kata Rasulullah SAW. Orang yang memperbanyak sholawat atasku, orang yang memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu Allah
membentangkan tanah mahsyar. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan sangat dekat sekali sehingga orang-orang kepanasan. Orang-orang berkeringat, kepanasan, kecuali hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengalami hal itu. Nah, disitulah ada sekelompok orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan Allah, dan tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ hadisnya banyak. Ada sab'atun, ada 7 orang, dan di sini ada salah satu 3 orang. Ya, dikumpulkan oleh Imam Suyuti hadis-hadis tersebut, ya, dan beliau sampai menemukan 69 golongan. 69 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب في رفع الكرب في الدنيا وسبب في رفع الكرب في يوم القيامة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا آدم في ليلة الإسراء والمعراج في السماء الدنيا، وهو رجل آدم أسمر طوال كأنه نخلة، إذا نظر عن يمينه تبسم وفرح، وإذا نظر عن يساره حزن وبكى. يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم أبو البشر، فإنه إذا نظر عن يمين نظر لبعث الجنة من ذريته فتبسم وفرح، وإذا نظر عن يساره نظر إلى بعث أهل النار من ذريته فحزن وبكى. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لآدم موقف في فسيح العرش، فبينما هو ينظر لمن يدخل من ذريته الجنة والنار إذا هو ينظر برجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجرجره ملائكة العذاب يريدون أن يذهبوا به إلى النار، فينادي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو البشر ويقول يا أحمد يا أحمد، فهو مشهور اسمه في السماء بأحمد، ومشهور اسمه في الأرض بمحمد. يا أحمد يا أحمد، يقول لبيك يا أبا البشر، إن هذا رجل من أمتك تجره ملائكة العذاب إلى النار. قال فأشد حجزتي وأنطلق خلفهم مسرعا، فيقول قفوا ملائكة ربي قفوا ملائكة ربي، بقيتوا فين؟ نحن ملائكة شداد غلاظ لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر. فما يلبون كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لما ماشي فائدة في الكلام معهم رجع يناجي سيدهم ومولاهم، ومسك بيده اليسرى على لحيته صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رب ألم تعدني أنك لن تخزيني في أمتي؟ قال ما انتقل يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن جاء الملك جبريل يقول له إن الملك الجليل يقرئك السلام ويقول لك إنا لن نخزيك في أمتك. فطاب له الانتقال للرفيق الأعلى بعد أن اطمأن على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فيسمعون النداء من عرش الرحمن يقول اسمعوا كلام حبيبي محمد وردوه إلى مقام الحساب، فيرجعون إلى الميزان، وللميزان كفتان يمين للحسنات ويسار للسيئات. فلما يقفون عند الميزان قال له صلى الله عليه وسلم فأخرج من حجزتي ورقة بيضاء قدر أنملة وأطرحها في الميزان وأقول بسم الله بسم الله، فترجح كفة الحسنات
وتطيش السيئات، فتنفر عنه ملائكة العذاب وتتولاه ملائكة الرحمة وتجود به وتريد أن تدخله إلى الجنة. فيقول ذلك العبد الذي أدركته عناية المولى سبحانه وتعالى: ملائكة ربي قفوا حتى أنظر من هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الكريم الذي شفعه الله فيه. من أنت يا ذا الوجه الحسن ويا ذا الخلق الحسن؟ من أنت الذي لك المقام العظيم الذي شفعك الله في إقالة عثرتي؟ ما عرفتني، أنا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه البطاقة صلاتك علي أدركتك في وقت أحوج ما تكون إليها، صلاتك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانت مدركة للعبد في الدنيا بتفريج همه وغمه وقضاء دينه، وفي الآخرة بمغفرة ذنبه وسببا في دخول جنة الله سبحانه وتعالى، وكونه في تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. والله يوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما لذلك النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu termasuk yang menyebabkan diangkatnya malapetaka, kesedihan, kegundahan di dunia, kesusahan di dunia, dan di hari kiamat. Jadi bukan cuma di dunia, tapi juga di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat Nabi Adam. Ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat Nabi Adam. Nabi Adam ini orangnya kulitnya manis, tinggi orangnya, tinggi, seperti pohon kurma. Jika melihat kanannya tersenyum, jika menoleh ke kirinya beliau menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para malaikat, kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa orang ini? Malaikat Jibril menjawab, orang itu adalah Nabiullah Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam. Jika dia menoleh ke kanan, dia melihat anak cucunya yang tinggal di surga, dia tersenyum. Jika dia menoleh ke kiri, dia melihat anak cucunya yang masuk neraka, dia pun menangis. Kemudian Nabi Adam ini memiliki tempat di surga. Di surga dia memiliki tempat. Di situ dia bisa melihat seluruh anak cucunya. Suatu saat Nabi Adam yang melihat semua anak cucunya, keadaan anak cucunya, dia melihat ada satu orang dari umatnya Nabi Muhammad SAW ditarik-tarik oleh malaikat untuk masuk neraka. Jadi nanti di surga Nabi Adam itu punya tempat khusus, itu dia bisa melihat semua anak cucunya. Dia melihat ada satu dari umatnya Nabi Muhammad ditarik-tarik malaikat untuk masuk neraka. Maka Nabi Adam memanggil Rasulullah dengan sebutan ya Ahmad, wahai Ahmad. Karena nama Rasulullah ini terkenal di langit dengan sebutan Ahmad, di bumi terkenal dengan sebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ahmad, maka Nabi SAW menjawab labbaik. Wahai ayah manusia, labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai bapaknya manusia. Kemudian Nabi Adam menunjukkan, itu loh, salah satu umatmu ada yang ditarik-tarik mau dimasukkan ke neraka. Maka Nabi Muhammad ketika melihat ada umatnya yang mau dimasukkan ke neraka, beliau menguatkan sarungnya, mempererat ikatan sarungnya, beliau langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan mengatakan, stop, wahai para malaikat Allah, wahai para malaikat Allah, stop, cukup, berhenti sampai di situ. Kemudian malaikat tadi itu mengatakan, nahnu malaikatun ghiladun syidad,
La na'si ma amarallah wa naf'al ma ya'muruna. Kami adalah para malaikat yang tegas, keras, yang tidak bisa dibantah. Kami selalu melaksanakan semua perintah Allah dan kami tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mau nurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini malaikat. Tetap ditarik-tarik. Dengan demikian Rasulullah langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya seluruh malaikat. Nabi dengan tangan kirinya memegang jenggotnya. Beliau mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, mana janjimu kepadaku? Bukankah engkau telah mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal, Rasulullah mengatakan ummati, umatku ya. Ya Allah, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Allah berkata, inna lan nukhzika fi ummati, kami tidak akan membuat kamu kecewa dalam urusan umatmu. Maka ditagih oleh Rasulullah SAW, janji Allah ini, mana janjimu ya Allah? Maka Allah pun memerintahkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, dengarkan kata-kata kekasihku Muhammad, ikuti kata-kata dia, jangan ditarik ke neraka itu orang, bawa dia ke tanah hisab, timbang lagi amal kebaikannya dan amal keburukannya. Maka orang itu dibawa ke tanah hisab, tanah perhitungan, tanah pengadilan. Di situ ditimbang amal kebaikannya, amal keburukannya. Jelas kalau sudah masuk neraka itu berarti dia adalah banyak buruknya daripada kebaikannya. Tapi Rasulullah SAW dari balik lipatan sarungnya beliau mengeluarkan kertas putih kecil, ditaruh ada di timbangan kebaikan orang tersebut dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu pula timbangan kebaikan orang tadi itu langsung menjadi berat dan timbangan keburukannya pun sirna. Maka begitu timbangan kebaikannya berat, timbangan keburukan sirna, malaikat azab langsung lari menjauh. Malaikat rahmat yang membawa dia langsung ditarik menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi itu mengatakan, stop wahai para malaikat Allah, stop. Saya pengen tahu, saya pengen kenal siapa itu orang yang agung, orang yang indah, yang tampan, yang telah Allah beri syafaat untuk menolong saya. Kemudian Rasulullah ketika mendengar orang ini mempertanyakan dirinya, Rasulullah menjawab, engkau tidak tahu syafaat, tidak tahu aku engkau wahai manusia, wahai umatku, aku tidak kenal engkau. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, kertas yang aku berikan kepadamu itu adalah sholawat kamu kepadaku di dunia. Sholawat kamu kepada kau di dunia itu masih ada catatannya. Itu yang oleh karena itu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat berguna sekali untuk melapangkan kesusahan, kegelisahan di dunia dan kesusahan, kegelisahan di akhirat dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yadkhulna bi syafa'ati al-habib al-a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzuna kamal al-mahabba lahu وكمال الاجتزاء والاتباع له في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات وشفعه فينا يا رب العالمين وأمتنا على محبتي واحشرنا في زمرتي في عافية وسلامة وكمال توقف سلام بجاه حبيبك محمد الرؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم وإياك نستعين ضالين آمين. ربنا تقبل وتب علينا واغفر لنا وارحمنا والحاضرين والناظرين والسامعين والحاضرين برحمتك من عندك من سواك وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم.